খবৰ কালিৰ দিনটোত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোয়েলে পদত্যাগ কৰিলে আৰু পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কাৰণত নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ আগত এইগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোয়েলে পদত্যাগ কৰিলে এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে এতিয়া বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অৰুণ গোয়েলৰ ওপৰত ৰাজনৈতিকভাৱে বা অন্যান্য ধৰণৰ হেঁচা আছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেদৰে এইগৰাকী অৰুণ গোয়েলে নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিল আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হঠাৎ পদত্যাগ আয়ুক্ত অৰুণ গোয়েলৰ আৰু হঠাৎ অৰুণ গোয়েলে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ আৰু এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই আয়ুক্তগৰাকীৰ পদত্যাগৰ কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাক মুহূৰ্তত কৰা এই পদত্যাগক লৈ চৰ্চা হৈছে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণ গোয়েলৰ এই পদত্যাগ প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়াগৰাকীৰ পদত্যাগক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া 1985 চনৰ বেছৰ আইএএছ বিষয়া আছিল অৰুণ গোয়েল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়তে পদত্যাগ কৰিছে আৰু 2022 চনৰ 21 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল গোয়েলে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেখেতে এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে পুনৰবাৰলৈ কৰিছে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচন যেহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল সংগঠন বা দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বা এক হলকনি সৃষ্টি কৰা খবৰ হৈছে সেয়া হৈছে নিৰ্বাচনৰ আগত বা প্ৰাক মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই পদত্যাগ কৰিছে আৰু কি কাৰণে এতিয়া পদত্যাগ কৰিলে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী এতিয়া ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন মত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে অৰুণ গোয়েলৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ আছিল ইত্যাদি তাৰ সমান্তৰালকৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ সন্দৰ্ভতো বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা চলি আহিছে আৰু ইত্যাদি সমূহৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ইভিএমক লৈ বিভিন্ন সময়ত মত প্ৰকাশ কৰি অহা হৈছে আৰু সেই ইভিএমক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হেঁচা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা চলি আছে বিসম্বাদে দেখা দিছে গতিকে এইসমূহৰ মাজতে এতিয়া এইগৰাকী অৰুণ গোয়েলে পদত্যাগ কৰিছে বুলি বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু কালিৰ দিনটোত হঠাৎ পদত্যাগ কৰিছে অৰুণ গোয়েলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে হঠাৎ পদত্যাগ কৰিছে নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত অৰুণ গোয়েলে আৰু হঠাৎ অৰুণ গোয়েলে এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ আৰু প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়াগৰাকীৰ পদত্যাগক লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত খলকৰি সৃষ্টি হৈছে 1985 বেছৰ আইএএছ বিষয়া আছিল এইগৰাকী অৰুণ গোয়েল আৰু তেখেতে হঠাৎ পদত্যাগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব হিচাপে আছিল অৰুণ গোয়েল নিৰ্বাচন আয়োগৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়তে পদত্যাগ কৰিছে এইগৰাকী অৰুণ গোয়েলে আৰু 2022 চনৰ 21 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল অৰুণ গোয়েলে আৰু ইয়াৰ পিছতে ইচিই অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব বুলি তাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছিল অৰ্থাৎ তেখেতে দায়িত্ব লাভ কৰিব অৰ্থাৎ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিব বুলি চৰ্চা চলি আহিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হঠাৎ এতিয়া এনেদৰে পদত্যাগ কৰাক লৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰিছে অৰুণ গোয়েলৰ পদত্যাগক লৈ কি কাৰণে পদত্যাগ কৰিলে সেই কথা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰিছে যে কি কাৰণে অৰুণ গোয়েলে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বা কি কাৰণত পদত্যাগ কৰিলে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী নেতাসকলে কি কৈছে এই মুহূৰ্তত আমি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম देखिए 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है तो उसको
घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया है। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। আৰু অৰুণ গোয়েলৰ এই পদত্যাগক লৈ এতিয়া জয়ৰাম ৰমেশে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 3টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অৰুণ গোয়েলৰ হঠাৎ এই পদত্যাগৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তক লৈ 3টা প্ৰশ্ন উদ্বেগ কৰিছে এতিয়া জয়ৰাম ৰমেশে। আৰু প্ৰথমটো হৈছে যে মতভেদ বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কিছু মতভেদ বিসম্বাদ, তাৰ বাবে পদত্যাগ কৰিব পাৰে। অন্যথা বিজেপিয়ে এতিয়া টিকট দিব বিচাৰিছে অৰুণ গোয়েলক। যেনেদৰে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিগৰাকী ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰি বিজেপিত পিছদিনা বিজেপিত যোগদান কৰিলে, ঠিক তেনেদৰে অৰুণ গোয়েলেও এতিয়া পদত্যাগ কৰি হয়তো বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে বা তেখেতে নিৰ্বাচনী টিকট লাভ কৰি সাংসদৰ বাবে বা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰে, তাৰ বাবে পদত্যাগ কৰিব পাৰে। অন্যথা তেখেতৰ ওপৰত হেঁচা আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ হেঁচা আছিল ইত্যাদি, এনেদৰে তিনিটাকৈ দিশ বা 3টা প্ৰশ্ন উদ্বেগ কৰিছে বা সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া জয়ৰাম ৰমেশে। এইগৰাকী অৰুণ গোয়েলৰ পদত্যাগক লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মহলত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰলৈ কৰিছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু নিৰ্বাচনলৈ এই মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ আগমুহূৰ্তত, প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই পদত্যাগ কৰিছে। আৰু এই পদত্যাগৰ আঁৰত কি কথা আছে, কি ৰহস্য থাকিব পাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যিহেতু মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ সমালোচনা হৈছে, বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা চলিছে। পদত্যাগৰ যি কাৰণ, সেই কাৰণক বিচাৰি এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে তেখেতে হয়তো এই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে, হয়তো বিজেপিয়ে তেখেতক টিকট দিব পাৰে, তেখেত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত। আৰু সমান্তৰালকৈ আন কিছু মন্তব্য আহিছে, সেয়া হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে কিছু মনোমালিন্য হৈছে বা কিবা মতভেদ হৈছে, বিসম্বাদে দেখা দিছে, গতিকে ইত্যাদিসমূহ তেখেতে মানি চলিব পৰা নাই, সেই নিৰ্দেশ মানিব নোৱাৰি তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে ইত্যাদি বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ কিছু মুহূৰ্তৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই পদত্যাগ কৰিছে আৰু এই পদত্যাগৰ কাৰণ কি, এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হৈছে। ৰাজনৈতিক মহলত এই খবৰে এতিয়া খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। পুনৰবাৰ আমি জয়ৰাম ৰমেশৰ সেই মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। देखिए 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है, तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है।
एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था। हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। और देखिए, 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है। तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। और देखिए, 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है। तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे
और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए, मेरे दो सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। और देखिए 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है, तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से